السلام عليكم. المرض انا ما فقتلوش، رحت نداوي، كان عندي بروبلام في الجهاز البولي. بون كي رحت عند طبيب، عطاني واحد لي زاناليز باش نديرهم على حاجه واحده اخرى كاع. كي جبت له لي زاناليز هذوك باش يمد لي دواء، قال لي استنى نعاود لك ان اوتر دي زاناليز، خاطر لقى واحد مانيش عارف اكزاكت شنو هما، وقيلا جاب لي ربيل وكلوبيل ولا هابط لي شويه. المهم ومن بعد كي عاودت لي زاناليز اللي عطاهم لي الدوزيام، ديكوفريت باللي عندي ليباتيت سي. فوالا كي ديكوفريت باللي ليباتيت سي، قالوا لي تما في لابوراتوار. من تما عاودت وليت لعند الطبيب هذاك اللي كنت عنده. كي شاف قال لي يا ودي شوف، ما نقدرش نعطي لك دواء حتى تشوف، تروح الايرجون المصطفى. بون انا من عنده جيت لمصطفى، ومن بعد فهموني علاش هو ما حبش يعطيني الدواء وكذا. قالوا لي باللي فوالا خاطر الكبده تاعك راهي عيانه، والطبيب هذا ما حبش يمدلك على خاطر باش ما يهلك لك الكبده، يسمى حتى يعرف الكاد تاعك اكزاكت وشنو هو. بون كي جيت لهنا المصطفى كذا شافوني، زاد شافني البروفيسور اللي لا سبيسياليتي تاعو في ليباتيت. بون عطاني باش ندير واسمو ندير لا فيبرو، وزدت درت ثاني ليكوغرافي، وكاين واحد الراديو واحد اخر نسيت اسمه ثاني درتو في الحراش. ديكو كي شافوا الدوسي تاعي كومبليت كذا، قالوا لي باللي فوالا اسمع لي كونفيرماو لي باللي عندك ليباتيت سي. بون انايا ما نكذبش عليك، خفت، قلت انا خاطر كي انا ما كنتش فاهم البروبلام وشنو هو. انا فهمت باللي حاجه كبيره وكذا، هي صح حاجه كبيره كي ما توقفلهاش وكذا. كي فهموني فهمت بليس الكاد تاعي كذا، خفت. إبا عندي فيزا وكذا، قلت انايا نروح لفرنسا بيتيتر. احنا راك تعرف العقليه تاعنا كاع يتيك الجزائر، فرنسا خير. رحت لفرنسا وكذا، درت لي زاناليز في باستور. انا شايف غير لي زاناليز باك خلصتهم قيل 520 اورو. غير لي زاناليز برك خرجوا لي زاناليز كيما اللي درتهم هنايا. بون كي رحت لفرنسا انا حبيت نداوي تما، شافوني كذا قال لك عطاوني الدواء 53 ميل اورو. قالوا لي فوالا، انا كنت فاهم بلي حاجه خفيفه. نيغوسيت معهم نقصوا لي زعما شويه، مي هكذاك ما قدرتش نشريها حاجه. عاودت وليت لهنا. كي عاودت وليت لهنا خذيت الرونديفو. كي شاف الدوسي تاعي، زاد شاف تاع فرنسا، شاف اللي راديو اللي درتهم اللي دومونداهم كاع يتيك، قال لي تحب تبدا الدواء؟ الله يبارك، نبدا لك الدواء خلاص. كاين الدواء وجديد وكيما تاعهم اسمه لي ميم ريزلطا. وانا كي سقسيت قالوا لي باللي 90% ولا هكذا ما وقالوا لي باللي تشرب الدواء غير 2 سومان. وانا كنت من قبل سقسيت، قالوا لي كاين اللي كانوا يشربوه 9 اشهر حتى العام، ولي زيفي اللي كانوا لي زيفي سيكوندير اللي كانوا يديروهم الاخرين هذو ما فيهش. بعد بديت الدواء. كي بديت الدواء بديتو في مصطفى. لو بريمير موا كنت شاك سيمان يجو ندير لهنا كونسلطاسيون، يعطيني واحد لي زاناليز افاناس شاك موا نديرهم. بعد شاك سيمان اسم هذا لو بريمير موا. ومن بعد في الدوزيام موا ولا يعطيني باريزون 15 جور، ومن بعد وليت شهر. فانا ما حسيتش يعني حاجه محسوب كاش ما حاجه سبيسيال. انا خدمتي ما بطلتهاش، انا نمشي كل يوم 200 300 كيلومتر نهار، ما حبست خدمتي. نمشي نورمال. بون كنت نحاضر على روحي شويه،
خاطر كي كنت نشرب في الدواء نحس باللي روحي شويه مقلق، وفهموني ثاني باللي يا ودي انا عندي القلق بلا هذاك وزاد لي شويه. كانت عندي حقنه وكانت عندي صوفوس ريفالين، هذاك هو اللي كنت نشربه. ديته في المواد مارس. جيت لهنا نهار الحد، سما هو جست عنده نهار الاربعاء، قال لي روح نهار الحد لهنا وتجيب معاك واسمها كلاسيار. قال لي جيب معاك كلاسيار. جبت معايا كلاسيار وبديت الدواء تاعي نورمال. ومن بعد كي كملت درت داروا لي هنا لي زاناليز تاع لو بريمي موا. تاع البريمي موا هذاك لقاو لي الاخرين صافا، بديت متسقم، مي مازال عندي لو فيروس هذا. كي كملت قعدت سمانه باش درت، خاطر كي رحت ندير انا ما كنتش على بالي. كي رحت ندير قالوا لي بلي لازم سمانه بعد التريتمون باش نديرو لك. قعدت سمانه، عاودت وليت لهم هنا في مصطفى، والدواء هذاك هنا في مصطفى يديروه هنا باطل، وبرا يديروا 3 مليون 600. داروا لي زادوا داروا لي واسمو الاخر هذا سي بون، خرج لي نون ديتيكتي. Disons que je ne savais pas. J'ai fait un don de sang. C'est par le biais d'un don de sang. Et que c'est là où ils ont détecté le blé. J'étais malade, j'ai contracté l'hépatite C. C'est tout. Bien sûr, on a fait les analyses. Bon, qui dit les analyses et tout ça. Et là, ils ont vu que ça ne date pas de maintenant. Parce que mon fils aussi, il est atteint. Qui ils ont pensé, c'est possible, mais je suis sûre, ils ont pensé que c'est au moment de l'accouchement. Personne ne le savait. C'est une maladie asymptomatique. Bon, sûrement les symptômes, on ne sait pas. La fatigue, je ne sais pas, trop c'est l'anémie, mais on ne peut pas penser à ça. J'ai commencé le traitement. Oui. Ils m'ont donné 2 traitements de l'interférent et un comprimé à l'ancien traitement. On m'a donné un médicament à un nouveau traitement. Et durant 3 mois, j'ai pris. Maintenant que j'ai fait 2 fois les 2 dernières charges virales là, c'est négatif. C'était l'interférent, l'ancien traitement, on m'a donné les sophos en même temps. Et les 3, je prenais 3. Bon, l'interférent c'était pendant chaque semaine, je le prenais. Ou l'autre, 2 comprimés, l'ancien, 2 comprimés, 3 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Et à 10h, je prenais sophos. J'ai passé des moments très difficiles, pas ça. Mais les symptômes, déjà le برقة كبيرة تاع j'ai fait secondaire. قلت له واقيلا كاع عندي. J'avais des pertes de mémoire, j'ai fait une petite dépression, les vertiges, هذوك اللي قتلوني بزاف. La fatigue, trop de fatigue, بزاف. Beaucoup de choses. Mais surtout, vomissement, nausées, c'était vraiment affreux, ça. Mais معليش, quand je pense que je vais guérir, que j'avais la force, j'avais de la force, mais l'autre. Donc il y a mon fils aussi. لازم نبينو بلي quand même c'est pas aussi difficile que ça. Ouais, il a commencé son traitement. Non, pas encore. Le médecin m'a dit après là ils ont voté une loi pour les adolescents et ils ont un nouveau traitement. Ça fait interférent ma cache. Là où il est malade, il est touché de cette maladie, il n'a qu'à venir. La guérison est au bout du chemin. Parce que moi je suis alhamdoulilah guérie. Au bout de 3 mois, j'ai pris mon traitement. Ça j'ai souffert parce qu'il y avait l'ancien et le nouveau, alhamdoulilah, mais ça va. Pour mon fils, il faut qu'il le prenne. Et d'ailleurs, je suis là pour mon fils, pour tous les enfants. Ouais. Inch'Allah, Blidi. Ouais. Je fais ça pour lui. D'ailleurs, je ne suis pas tombée quand j'ai su que j'étais malade. Ça, c'est quelque chose que c'est plutôt tabou. Personne n'en parle. Mais
ما يقولوش باللي تقولي للناس انا دايره تقولي لونتوراج تاعي براسك حتى واحد ما عارف باسكو جو كونيس با ديك تقولي لهم يقولوا باللي فيها عدوى فيها هذه سي جين بور اي بور moi j'ai rien dit alors c'était vraiment l'entourage tout proche de ma canne parce qu'ils le savaient voilà c'est une maladie comme les autres alhamdoulilah il y a un traitement mais ça va alhamdoulilah. أنا à la base je suis hémophile وكان عندي un problème au genou كان في عمري 12 سنة درت باراسيون في فرنسا قلت تما اللي عرفوا باللي فوالا كونتامينيت في لوبيراسيون تاع فرنسا عرفت باللي فوالا j'ai eu l'hépatite C. C'était en 92 entre 91 et 92. قالوا لي voilà vous avez l'hépatite C. Donc bon c'était un drame. L'hépatite C à l'époque c'était synonyme de mort quoi. C'était très j'étais effondré après j'étais un petit enfant quoi. Je comprenais c'est-à-dire je comprenais avec c'était l'adolescence ça m'a vraiment touché. Bon, comme on a les parents ou l'entourage تاعي كاع في le corps médical قالوا لي bon mais c'est une maladie qui évolue très peut-être dans quelques années il y aura un traitement. Ce n'est que le traitement. À un moment donné, il y avait un traitement qui durait une année avec des effets secondaires énormes. Je l'ai refusé. On va dire les 6 mois où les chances de réussite c'est 50%, je l'ai refusé. On va dire le traitement le sofosbuvir et ribavirin sans interférent parce que moi je suis de génotype 2. Déto pendant 3 mois et alhamdoulilah c'est négatif donc les analyses et tout est négatif. Non, c'était très simple et il fallait venir respecter les rendez-vous et contrôler à chaque fois FNS plus TP pratiquement à l'OST chaque semaine, on va chaque mois, ils contrôlaient et tout la charge virale. La dernière charge virale après 3 mois, j'ai fait la dernière charge virale, elle était négative. Voilà, donc la maladie elle a disparu. J'ai encore un nouveau contrôle au mois de septembre. Je vais encore refaire la charge virale. Mais normalement, à 99%, c'est bon. Voilà, je pense pas. Je pense peut-être mais ils leur maladie et tout. C'est comme si tu charbais Doliprane. Mais tu trouves aucune différence entre la vie normale ou la vie sous traitement. En plus de ça, 3 mois. 3 mois, par rapport à une vie humaine, c'est... bah, ouais. Comment j'ai eu l'hépatite? Bon, comment je l'ai eu, je ne sais pas. En un calolé, comme j'ai été opérée, très multi-opérée, j'ai eu en tout 9 interventions chirurgicales avant de savoir que j'avais l'hépatite. L'hépatite, on me l'a décelée lors d'une recherche sur la thyroïde. Alors j'étais en hyperthyroïdie et puis j'étais complètement à plat et je ne sortais pas de cet état. Donc ils m'ont fait des sérologies et là ils ont trouvé hépatite B et hépatite C. C'était en 98. 98, donc hépatite B je l'ai évacuée, hépatite C je l'ai gardée. En 99, je suis passée à la première thérapie, bithérapie, interféron ribavirine, à une injection tous les 2 jours d'interféron et ribavirine tous les jours, 6 comprimés par jour. Ça a été l'horreur absolue. Malish, 6 mois avec les complications, chondrocalcinose, bronchite, fièvre, intestinale, enfin tout. Mais j'ai tenu 6 mois, ensuite bon, j'ai arrêté
une année. Et 2001, deuxième cure, parce que les résultats étaient négatifs, donc étaient positifs plutôt. Donc deuxième cure en 2001, 6 mois toujours. Et bon, les effets secondaires aussi importants. C'était le même traitement? Même traitement. Voilà. Mais par contre, au bout de 7 mois, les résultats ont été... La charge virale était là. Elle n'a jamais bougé. Mais disons que l'activité virale avait baissé. Au niveau des transaminases, des bilans hépatiques, l'activité virale était très très réduite par rapport à mes antécédents. Donc j'ai été suivie par M. Debzi et sans arrêt. Depuis 98, je suis avec M. Debzi. Et là, en 2011, l'activité virale est repartie en flèche. Donc, bon, il m'a fait patienter. Et là, j'ai eu, donc, début janvier, la trithérapie en question, qui n'a rien à voir avec les deux premières cures que j'ai subies, qui étaient absolument abominables. Mais bon, là, il y a quand même, c'est dur, on va dire. Comparativement, c'est dur. Chouïa, quand même, il y a eu des périodes un peu difficiles, mais j'étais à une injection d'interféron par semaine, ce qui est magnifique. Voilà. Et puis les bavirines tous les jours et le Sophos qui m'a sauvée, je pense, parce que là, les analyses sont... l'activité virale, pour le moment, elle est à l'arrêt, complètement. Même la charge virale est négative, pour le moment. Donc, il faut absolument encourager les gens à venir se faire soigner, il n'y a rien à faire. Il faut les dépister, il faut faire du dépistage. Il faut faire du dépistage et ne pas attendre Damacan. Parce que plus on attend, moi j'ai attendu de 2012 à janvier 2016, mais les transaminases, elles ont flambé. Hein. Et plus la maladie avance, et plus elle est difficile à éradiquer, je pense. Hein. Et oui, donc voilà. Je suis... Je veux pas y croire. Je me dis j'attends chaque fois les charges virales pour me dire oui, ça va. Oui, ça va, alhamdoulilah. Oh, même l'état général. Il n'y a rien à voir avec l'état général. Bon, ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté le traitement. En arrêt complet, j'ai même repris la natation. Je vais nager. Wallah. Je me suis dit, si j'arrive... Comme ça, vous allez encourager. Je vais aller nager. Et j'ai été nager en piscine.